Tao, bagay, hayop, pagkain. Yeah. Pagkain. Gulay. No. Karne. Playing. Pwede. Pwede, karne. Karne. Dessert ba yan? Main dish? No. Karne. Pork, Pwede. beef. Hindi siya dessert, no? Pork, beef, chicken. No. Yes. Chicken barbecue. Chicken. Mali po. Pwede Pwede siyang chicken? Pwede yung chicken. Pwede chicken, embutido. Ano natin pala, hindi siya pwede. Ano siya? Hindi siya dessert, no? Hindi siya main dish. Hindi. Ano ba yan? Kanin? Okay. Chicken. Relleno. Playing. Hindi siya main dish. Pwede may sabaw. Sabaw. Guess the word. Sotanghon. Arroz caldo. Yes, malaki na. The last 3 minutes. Arroz caldo. Pansit. Goto. Wow, congratulations! Pagkain? Sa umaga? Pwede. Itlog? Hindi.